Bonjour à tous, aujourd'hui on peut parler sur le vocabulaire de fruits de mer. الفروي de mer اللي هما فواكه البحر وما تنساوش abonner و like القناة. Alors نبداو avec la définition ديال les fruits de mer. On commence. En général, le terme fruits de mer regroupe plusieurs types d'espèces marines comestibles et les retrouvées des crustacés, comme les homards, le crabe, les crevettes, ainsi que les mollusques et des coquillages tels que les huîtres, les moules et les palardes. Alors la généralité كتقول لنا بلا الفخ دو مير تقدر انه يعني تكلاسا في دي جروب دي crustacés des mollusques, des coquillages aussi, des moules et des palards. Quels contiennent les fruits de mer? Alors les fruits de mer شنو هما les aliments nutritifs اللي كيكونوا فيه. alors ils bénéficient en tant que la maman que sont feuilleteux كيكونوا فيهم les protéines d'acides essentiels oméga 3 et autres nutriments importants, sélénium, la fer, zinc, magnésium, potassium, cuivre et iodine. alors هاد الفخو د مير كيكونوا لي زيليمون نوتريتيف اللي كيكونوا فيه البروتينات، الحديد، الزنك، لا كويفر، لي او دي et aussi le potassium, magnésium, sélénium. دابا غادي نبداو مع vocabulaire ديال les fruits de mer. Le homard. homard, qu'est-ce que ça veut dire homard? alors homard زرعة البحر est un crustacé décapode vivant dans la mer qui est riche في البحر. Le genre homarès comprend deux espèces. de juge ديال les genres كاين le homard européen كما كتشوفوا في la photo, homard américain, et après غادي نشوفوا les crevettes. alors les crevettes en arabe كنقولوا ليه قريد سبرغوث البحر أو جمبري. Le crevette donné un ensemble de crustacés. alors واحد مجموعة ديال les crustacés aquatiques nageurs كتكون في البحر بحرية essentiellement marines mais aussi délicoles. autrefois regroupés dans le sourd de décapodes nageurs اللي كنسميوها ناتانتيا. alors après غنشوفو مول اللي هو en arabe بلح البحر. c'est un coquillage كما كتشوفوا في la photo, coquillage bivalve composé كيتكون de deux coquilles noires ovales من جوج ديال les coquilles اسود اللون ovale se terminant en pointe qui abrite et protège son corps orange et mou. c'est un coquillage sensible. les moules vivent en banc qu'on appelle des molières et il y en a dans tous les mares. كوتو كما كتشوفوا في لاكوتو هي سكاكين البحر. كوتو دو مير ولا نقدروا نسميوها selon. c'est un coquillage appartenant à la famille de Selon, Ida. elle doit son nom à sa forme de manche de coteau كما كتشوفوا لا فورم ديالو دايره بحال لا فورم ديال لو كوتو لا manche ديالو et sa langue entre 10 à 20 cm vit en feuilles dans le sable et recouvert à la faveur des marées basses longues de la côte atlantique. Le clam a deuxième appellation c'est le palord. en arabe هو البطلينوس سمك صدفي اللي كيكون عنده جوج ديال الصدفتين. Le clam est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de mollusques bivalves comestibles. c'est-à-dire le clam est le nom vernaculaire اللي هو يعني اسم عام de plusieurs espèces ديال الرخويات bivalves comestibles, c'est-à-dire اللي كيكونوا فيهم دوك الصدفتين كتكون comestible صالحة للأكل.
Le calamar, الحبار. Le calamar, c'est un mollusque céphalopode comestible de forme allongée et caractérisé par sa coquille dorsale réduite à une plume cordée. C'est-à-dire هاد لو calamar هو من الرخويات صنف céphalopode comestible que j'ai expliqué déjà صالحة للأكل de forme allongée كتكون ممدودة la forme ديالها caractérisée par كتميز بسا coquille dorsale بواحد القشرة كتكون في الظهر ديالها réduite à une plume cornée اللي كتحول لواحد الريشة قرنية. Les huîtres, mahar, la dénomination vernaculaire huître désigne les mollusques marins bivalves de la famille des Ostridae et plus largement de la superfamille des Ostroidea. C'est-à-dire les huîtres هما واحد النوع من الرخويات اللي كتكون بحرية marin كتكون ذات صدفة بيفالف دو لا فامي كتكون فيها واحد الصدفة يعني مزدوجة من لا فامي ديال الأوستريدا ولا غادي بشكل عام غادي نقول لها من فصيلة استرويديا. La deuxième paragraphe, les huîtres ne vivent que dans l'eau salée ou saumâtre et se trouvent dans toutes les mers. Ces mollusques sessiles vivent à l'état naturel fixé sur un substrat rocheux. C'est-à-dire هاد les huîtres هادو كيعيشوا في الماء المالح dans un l'eau salée في جميع البحار. هاد الرخويات كتعيش هاد الرخويات الساحلية سي موليسك سيسيل سيتادير يعني ساحلية على فيفا ليتا ناتوريل في الحالة الطبيعية ديالها كتكون ثابتة على شي طبقة صخرية يعني من الصخر. Alors c'est les huîtres. On passe. La sèche. La sèche اللي هو الحبار. Le terme sèche, un nom vernaculaire générique pour un très grand nombre de mollusques céphalopodes aussi, comme les huîtres, classés dans... c'est pas comme les huîtres, comme les calamars. Nombre de mollusques céphalopodes classés dans le superordre de décapodes et regroupés dans le taxon de Cepioidea, c'est-à-dire dans l'ordre de Cepida et des Cepiolida. الوغ اللي فهمت من هادشي كامل هو انه هاد لو تيب ديال الفخوي دماغ هو اسم عام فيرناكولار ديال الرخويات اللي كتكون عندها رأسيات الارجل مصنفه كتكون عندها صنفيات في الارجل ديالها مصنفه الى في الترتيب لفواصل العقد ومثل سيبيويدا يعني اي ترتيب لوغدغ ديال السيبيديدا يعني هادو اصناف اللي كتنتمي لهم هاد لو فروي دو مير. غادي نشوفو دابا غنشوفو لا بيوفر ولا لو بولب. alors شنو هو لا ديفيرونس entre la pieuvre et le poulpe. La pieuvre c'est le féminin orthobote, le poulpe en masculin. Sont du nom vernaculaire ambigu désignant en français certains céphalopodes benthiques des sous-ordres Insyrima, principalement la famille des Octopodidae de l'ordre Octopoda. Alors, هاد الأسماء اللي كنسميو بها بولب بيوفر أسماء عامية ambigu يعني غامضة يعني في la langue française. certains céphalopodes bétiques بعض رأسيات الأرجل القاعية من فرعي إنسيغينا من ترتيب لا فامي ديال أوكتوبوديدي. Le deuxième paragraphe, ces animaux se caractérisent. هاد الحيوانات هادو كتميز au sein de céphalopodes par leur 8 bras et leur grande intelligence. Le cœur est entièrement souple hormis un bec qui ressemble à un certain égard à celui de perroquet. الوغ هنايا كتميز داخل الرأسيات ديال الأرجل ديالها بدي ويبغى 8 ديال الأذرع اي لوغ غران انتيليجونس والذكاء ديالها. لو كور اي اونتييرمون سوبل الجسم ديالها مرن تماما باستثناء المنقار
المنقار اللي كيشبه الببغاء، لو بيروكي كما كتشوفوا في لا فوتو هو الببغاء. Alors, on passe à la dernière vocabulaire. Le crabe اللي هو السلطعون. Le crabe, c'est un nom vernaculaire ambigu utilisé en français pour désigner de nombreuses espèces de crustacés décapodes pour la plupart comestibles. C'est-à-dire أن سرطان البحر أو السلطعون هو اسم عام vernaculaire كنستخدموه في la langue française باش pour désigner de nombreuses espèces de crustacés باش نعينوا العديد من أنواع القشريات ديكابود. والمعظم ديالها لا بلوبار ديالها كتكون comestible صالحة للأكل. La deuxième paragraphe, on distingue deux ordres de crabes en fonction des caractéristiques de leur abdomen, les brachioura ou vrais crabes et les bagheroidia, crabes de cocotier, crabes royaux. Alors هنايا في هذا الباراغراف عندنا جوج انواع ديال السرطانات اعتمادا على خصائص ديال الابدومين ديالها البطن. عندنا براشيورا كما كتشوفوا في هاد لا فوتو، وعندنا لي باغيرواديا اللي كما كتشوفوا في لا فوتو اللي هي لي كراب كوكوتيي اي اوسي لي كراب. لي كريستاسي اللي هما القشريات. الوغ لو كريستاسي اول حاجه غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديالو هو التعريف ديالو، من بعد غادي نشوفوا لا ليست دي كريستاسي. Alors, le crustacé, c'est un vertébré arthropode, le plus souvent aquatique. Certains de ces animaux d'eau douce ou d'eau de mer comestibles. C'est-à-dire, un vertébré arthropode qui يكون عنده هاد les crustacés qui يكون عندهم مفصليات الأرجل. غالبا ما كتكون يعني le plus souvent aquatique كتكون مائية. D'accord? Certains de ces animaux d'eau douce، بعض هاد الحيوانات كيكونوا في مياه عذبة ولا كيكونوا في مياه البحار وكيكونوا صالحين للأكل يعني comestible. Alors غنشوفوا دابا لو فوكابولير ديال لي كروستاسي. عندنا السلطعون اللي هو لو كراب، لو طورتو ولا لي طورتو، داير بحال الشكل ديال الضفادع. زيز البحر le cigale de mer، le crabe verte السلطعون الأخضر، le crabe d'un couleur verte، les crevettes اللي هو الجمبري crevette، le crabe royal. بالنسبه لهاد لو كراب هذا هما بين لي كريستاسي اللي كيكونوا بلو شير دو موند، كيكونوا غاليين بزاف. لو homard، langoustine، langoste، écrevisse دايرين بحال جراد البحر écrevisse. الوغ هنا نكونوا هنايا سالينا لو فوكابولير ديال لا ديفينيسيون ديال لو كروستاسي، لو فوكابولير ديال لي كروستاسي. دوزو الفقره الثانيه اللي متعلقه بلي كوكياج. الوغ لي كوكياج فيها بزاف ديال لي بارتي، فيها لي بيفالف دابا نعرفوهم، فيها لي غاستروبود، فيها لي دونتال، فيها لي كون، فيها les porcelaines, فيها les ourcils, les otorires, les violets et certains c'est la peau des mollusques à tentacules. alors فيها بزاف ديال الانواع هاد الكوكياج ونفرقها لدي جروب. alors اول حاجه غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي كوكياج. كيسكا كوكياج اون عرب هي الصدفه، كتعني الصدفتين اللي كيكونوا فوق هذاك الانيمال اللي كيكون داخل الكوكياج. alors
Le coquillage, c'est un animal aquatique marin qui appartient au groupe des mollusques et dont le corps est protégé par une coquille bien visible, c'est-à-dire un animal aquatique marin اللي هو يعني حيوان مائي بحري qui appartient au groupe des mollusques اللي كينتمي لمجموعة من الرخويات et dont le corps est protégé par une coquille bien visible والجسم ديالو le corps كيكون محمي بهذيك لا كوكي يعني ديك القشرة المرئية bien visible. alors le coquillage عبارة على سكيليت c'est-à-dire الجمجمة هو بحال شكل الجمجمة ديك الجمجمة كتحمي داك الانيمال اللي كيكون داخل لو كوكياج. الوغ غادي ندوزو دابا للمجموعة ديال لي بيفال. سكاكين البحر كوم دي كوتو. لو كلام الباتلينوس سمك صدفي qui a des bivalves. Les pétoncles, les coques praires, la coquille de Saint-Jacques, les télines ou bien le téline, l'amande de mer, le moule, بلح البحر, l'huître ou bien au pluriel les huîtres, mahar. Alors بعد ما سالينا من لو جروب ديال لي بيفالف غادي ندوزو لو جروب ديال لي دونتال. Le groupe les dentales sont des cousines du bivalve et ne sont pas consommées comme les fruits de mer. La dentale vient de la mer des Indes et des côtés de la Sicile. alors هاد لي دونتال هادو غير في لون ديالها في التسميه ديالها لي دونتال جايه من الكلمه ديال لي دون الاسنان. هاد لي دون هادو دايرين بحال الشكل ديال الاسنان او انياب وما كيتكونسوموش بحال لي فروي دو مير. alors c'est-à-dire sont des cousines des bivalves تقريبا بحالهم بحال الصدائف et ne sont pas consommés comme les fruits de mer ما كيتكونسوموش بحال لي فروي دو مير. وهاد لي دونتال هادو جايين من لي مار ديال الهند من البحار ديال الهند ومن لي كوتي دو لا سيسيل كما كتشوفوا في هاد لا فوتو ما كيعرفش لي كوتي دو لا سيسيل. alors غنشوفوا دابا لي دونتال هانتوما في هاد لي فوتو كيبانوا بحال لي دون. دابا غادي ننتقلوا لجروب اخر غنتعرفوا دابا على لا ترويزيام جروب اللي هي لي غاستيروبود. لي غاستيروبود ماشي بحال هي اللي كما شفنا لي بيفالف لي دونتال ماشي بحالها. هاد لي غاستيروبود في الاصل اللغه العربيه ديالها كتعني البطنيات c'est-à-dire la coquille enroulée comme les limaces de mer. Elle peut être très petite et cachée ou même avoir disparu. هاد البطنيات ولا هاد لي غاستيروبود كتكون لا كوكي ديالهم ملفوفه بحال الحلزون كتكون ملفوفه جايه دايره كوم لي limaces de mer بحال الرخويات ديال البحر. elle peut être très petite et cachée تقدر تكون صغيره بزاف. هذاك الانيمال اللي كيكون داخل لا كوكي تقدر تكون صغيره بزاف وكاشي ما كتبانش لينا او ميم افوار ديسباري وتقدر تختفى كاع ما تبانش لينا. يعني بحال لي زيسكارغو بحال لو بيلو كيما غنشوفو دابا في لو فوكابولير بحال لو بيغونو. et ça suffit سالينا لا ديفينيسيون ديال لي غاستيروبود. alors بالنسبه للفوكابولير ديال لي غاستيروبود غنذكرو غير الفوكابولير غير لي غاستيروبود اللي كيتستعملوا بزاف لا كويزين حيت كاينين بزاف. الوغ في هاد لا فوتو عندنا ليسكارغو اللي هو الحلزون كما كتشوفوا ديك لا كوكي اللي من الفوق جايه اونغولي. لو بيغورنو سي كما كتشوفوا لا كوكي ديالها كي دايره. اي لو بيولو كما كتشوفوا حتى هي لا كوكي ديالها اونغولي. الوغ هاد النوع ديال لي غاستيروبود كتكون لا كوكي ديالهم اونغولي. اون فوا تشوفوا لا كوكي اونغولي عرفوها من لا فامي ديال لي غاستيروبود. ودابا غنتقلوا باراغراف اخرى بقات لينا غير الفقره الاخيره ديال سيغتان سيفالوبود. هاد لي سيغتان ديال السيفالوبود واحد المجموعات ما كينتميوش لا لي كريستاسي لا لي كوكياج بوحدهم مي كيتعتبروا دي كوكياج. d'accord alors certains céphalopodes
Les mollusques tentacules ont également une coquille et considérés comme des coquillages comme la nutile ou l'argonaute. Cependant, la coquille est très petite et cachée. Alors, هاد السيفالوبود هاد لو تيب ديال السيفالوبود كتكون عندهم واحد لا كوكي، وهاد المجموعة كتعتبر من لي كوكياج بحال لا نوتول كما كتشوفوا في لا فوتو. عندها لا كوكي كتكون تري بوتي كاشي ما كتبانش بعض المرات. ولا كاينه لارغونوت داكوغ. هاد لا كوكي اللي كتكون في هاد لي سيفالوبود كتكون تري بوتيت اي كاشي ما كتبانش، كتكون صغيره بزاف. غادي نشوفوا واحد الملاحظه ضروريه ديال لي موليسك سيفالوبود. هادو اللي قلت قبل هما سيغتان سيفالوبود، بعض ديال هاد مجموعة سيفالوبود كيتعتبروا دي كوكياج، مي اون جينيرال لي موليسك سيفالوبود بحال لو كالمار كما شفنا في لا بروميير بارتي دي فيديو، لو كالمار لا سيش لا بيوفر الاخطبوط، هادو نو سون با كونسيديري كوم دي كوكياج، ما كيتعتبروش دي كوكياج، ما فيهمش دي كوكياج، مي هادو كينتميو لمجموعة لي موليسك سيفالوبود. بالنسبة لهادو اللي قلت قبل سيغتان سيفالوبود، بالنسبة هادو كيتعتبروا دي كوكي باسكو عندهم دي كوكي تري بوتيت، مي الموليسك سيفالوبود نو سون با دي كوكياج. داكو، غنكونو هنايا سالينا لا سيونس ديالنا ديال الفخو د مير. غادي اخر حصة درنا فيها كلشي لي كريستاسي لي كوكياج لي فامي سيفالوبود، و غنكون هنايا سالينا.